अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शाका खान यूट्यूब के साथ हाजिर बिग चैलेंज मैच जानी वर्सेस एहसान। ब्यूटीफुल फॉल इधर मुँह कर मुस्कुरांदा भी देख कितना है। 4 पॉइंट जानी दे। गुड शॉट 5 पॉइंट। ब्यूटीफुल शॉट बना के देती। वाह वाह, चलो भाई। जानी 5 पॉइंट। ahsan 4 भी जाने। jani 5 पॉइंट। ahsan गुड शॉट 4 पॉइंट जानी दे। ब्यूटीफुल शॉट 10 पॉइंट ahsan। दो पॉइंट। गुड शॉट 10 पॉइंट जानी। अच्छा फॉल दिया 1 पॉइंट ahsan। jani ahsan 1 पॉइंट। लेवल पॉइंट। ब्यूटीफुल शॉट जानी जी। सही है, ब्लैक को तल के दिया कर। गुड शॉट 1 पॉइंट ahsan। जो बिजलियों का सरपंच चल सनोक तो गुड शॉट आगे पर हो जा जी। सनोक तोड़ के सनोक लाया ये जानी। 5 का फॉल दिता 6 पॉइंट ahsan दे।
फिर से स्नोक लगा दिया जानी को, पढ़ने पा दिया। ब्यूटीफुल शॉट जानी दी। एहसान 6 पॉइंट। जानी गुड शॉट 8 पॉइंट। ब्यूटीफुल शॉट 11 पॉइंट। जनी 7 पॉइंट बाकी। दो पॉइंट बाकी तो उत्तों स्नोक लग गया। ओए गुड शॉट हो गई, ब्लैक पे फैसला। चल भी मार इन 80 डिग्री की। अरे हो गया। एहसान एहसान एहसान। ब्यूटीफुल शॉट सी तेरी। आयो हाँ लै आ जानी दी मंजी ठोक गई जे। जानी हूँ नहीं देखो पाएंगे। लो जी जानी हार गया तो एहसान विन।